തഞ്ചാവൂർ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണിത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തഞ്ചാവൂർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറാത്ത പാലസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തഞ്ചാവൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസേ പാലസിലോട്ടുള്ളൂ. എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കാണാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്ക് കണ്ട ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പോലെ തോന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കും ആദ്യം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് അഡൽട്ടിന് 50 റുപ്പീസും ചിൽഡ്രൻസിന് 20 റുപ്പീസുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഗോപുരം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ആർട്ട് ഗാലറി, ലൈബ്രറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ലൈബ്രറികളിലൊന്നും ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താളിയോലകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര വലിയൊരു പാലസ് അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ടിക്കറ്റിന് വേർത്താണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ തഞ്ചാവൂരും കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് അലൗഡ് അല്ല. ആദ്യം ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ അലൗഡ് ആയിരുന്നു. എന്തോ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറിയത് തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന ഒരു മൂവി കാണാനാണ്. അത് ലിമിറ്റഡ് സീറ്റാണ്. ഒരു മൂവി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മൂവി പ്ലേ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണുള്ളത്. 1 hour മൂവി ടൈം ഉള്ളത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. அவர்களுக்காக இந்த மனோராவை கட்டி தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு அருகிலேயே சுமார் 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த தஞ்சை அரண்மனை வளாகம். சோழர் காலத்திற்கு பிறகு தஞ்சையை ஆண்ட மராத்திய மன்னர்களின் கலை சின்னமாக இது விளங்குகிறது. தஞ்சை வரலாற்றில் தமிழர் கலாச்சாரத்தோடு பெண்ணி பிணைந்திருக்கும் மராத்திய கலாச்சாரத்தின் சாராம்சத்தை இவ்வரண்மனை வளாகை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் மாவட்ட கால்நடைகளின் நலனில் மிகுந்த அக்கறையுடன் இயங்கி வருகிறது. தஞ்சையின் மாநகரிலேயே மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ராஜராஜ சோழன் பயன்படுத்திய பொருட்கள், வழிபட்ட சிலைகள் போன்றவை இந்த மணிமண்டபத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ் மொழியின் இலக்கணத்தை வகுத்த தொல்காப்பியருக்கு தமிழர் பெருமையின் அடையாளமாய் விளங்கும் தஞ்சை மாநகரின் மையத்திலேயே சதுக்கம் அமைத்து கௌரவித்திருக்கிறது தமிழக அரசு. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் மட்டுமே உருவாகும் அந்த கோவிலை கட்டிய முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் பிறந்த நாளான ஐப்பசி மாதத்தில் வரும் சதய நட்சத்திரம் அன்று ஒவ்வொரு வருடமும் தஞ்சை பெருவுடையார் கோவிலில் விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. சோழ சாம்ராஜ்யத்தை, தமிழனின் பெருமையை உலகறியச் செய்த அந்த மாமன்னனின் பிறந்த நாளுக்கு ஒவ்வொரு தமிழனின் உள்ளத்திலிருந்தும் உறக்கச் சொல்லப்படுகிறது பிறந்த நாள் வாழ்த்து. திருவையாற்றின் காவிரி கரையில் ஸ்ரீ தியாகராஜர் அவர்களின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாட்களில் நம் பாரம்பரிய நடன குழுக்கள் தஞ்சையிலிருந்து சென்று தங்கள் திறமையை நிரூபிப்பது நம் மாவட்டத்திற்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கிறது. இன்றைய நவீன தஞ்சை பல்வேறு பொழுதுபோக்கு தஞ்சாவூர் அருங்காட்சியகம். இது பல வரலாற்று பொக்கிஷங்களையும் பல சோழர் காலத்து புதை பொருட்களையும் தமிழர் கலாச்சாரத்தை சொல்லும் பல்வேறு வகையான சிற்பங்களையும் தன்னகத்தையே உள்ளடக்கி நிற்கிறது.
வேணுகோபாலசுவாமி பீரங்கி. 16ஆம் நூற்றாண்டில் ரகுநாத நாயக்க மன்னரின் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த மிகப்பெரிய பீரங்கி சுமார் 22,000 கிலோ எடை உடையது. விமானப்படைத்தளம். தஞ்சாவூரில் இருக்கும் இந்த விமானப்படைத்தளம் முற்றிலுமாக போர் விமானங்களை கொண்ட தென்னிந்தியாவின் முதல் விமானப்படைத்தளமாகும். வெண்ணை கிழித்தபடி இங்கு போர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் சுகோய் ரக விமானங்கள் மூலம் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நாட்டின் பாதுகாப்பு மேலும் பலப்படுத்தப்படுகிறது. எளிய மக்களை ஆரத்தழுவும் அன்புடனும் உழைப்பை பருகி உன்னதத்தை பரிசளிக்கும் கொடையுடனும் கலையும் இலக்கியமும் புராதானமும் பரிமளிக்கும் அழகுடனும் மின்னி மிளிர்கிறது நம் தஞ்சை மாவட்டம். தன்னை நாடி வரும் பல்வேறு தரப்பு மக்களையும் சாலைகளிலும் இரத்த நாளங்கள் மூலம் இணைத்து தனது கர்ப்பப்பையில் குழந்தையை தாங்கும் ஒரு தாய் போல தஞ்சை மாவட்டம் மக்களை பாதுகாக்கிறது. வாருங்கள், சோழர்களின் கரம் பிடித்து அவர்களின் காலத்துக்குள் பயணிப்போம். തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് രസല്ലേ? ഈ കാണുന്നത് തഞ്ചാവൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ പാലസിൽ നിന്ന് റൂമിലെത്തി കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു സ്ലീപ്പൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റെഡിയായി സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോവാണ്. തഞ്ചാവൂർ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടിട്ട് പോകുന്നു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസം കൂടി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയൊക്കെ റെൻറ്റിനെടുത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കാണാനുണ്ട്. അപ്പം തഞ്ചാവൂർ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.